The Mentigi Point subdivision, a seaside or beachfront subdivision located in Daan, Bantayan, Cebu, a northern part of Cebu province, 700 meters away from National Highway. So, kini nga road guys, in front of this road is the commercial area. Mo nilang commercial area, and at the back of this car is the clubhouse, no? Mao na ang clubhouse. So, nindot kayo ni. Good for investment or retirement area. You just buy lot only, o pili lang ka, or house and lot inside the subdivision. So, either of the to. Ang house and lot na to guys, two-story na diya kasagaran at 14 million pesos. So, 14 million pesos. So, natay sample computation ana guys, no? Then, og lot only, minimum cutting is 150 square meters for a price of 25,000 to 30,000 pesos per square meter. Uy, mingon ka, mahal man. Uy, di man sad ni basta-basta guys. Gidevelop man ni sa usa ka nindot nga developer nga kasaligan yun. Kanang gitawag og Doros Land Incorporated. Then kini nga subdivision guys na ni gitawag og license to sell from Department of Human Settlement and Urban Development. Makita nimo no, gisugda na siya develop na gani mga concrete roads. Then na po yung mga drainage system. Kompleto na siya guys, sugod-sugod na. So ingana magina basta mag pre-selling pa no. Ang atong reservation is 50,000. 24 months to pay ang equity. The balance is bank financing. So, mo na siya guys, no? 50,000 reservation fee. Yeah, bank financing ang kuan. Ang equity is 24 months to pay. So, imagine, no? Initially, guys, diri lang ta magkuha sa lot only, no? 150 square meters. Ato lang kinatasan nga presyo. 30,000 pesos per square meter. I-multiply na to, maabot nag 4.5 million pesos. Then times 0.20%, mo na yung equity na tag 30 minusan pa ni og 50,000 reservation pay. So basta tag 30 plus ang per square meter ani per month in 24 months. So mo ni ang iyang beachfront guys, white sand kini. Puti gyud nga balas. So mao ni nakanindot ani guys nya buhatan na nila di B-walk area. So anak ka di mag-jogging no, gikan na ka sa ni-retire naman ka, walking or jogging. So walking ka o jogging ari sa beach, perteng nindota guys. Kung tuwa ka sa gawas guys nya gusto na kang mo retire, kuha kag usa ka unit dire or vacation area or imuha gyud nga puy-an. Kuha ba kag 300 square meters, imong paabangan. So, imong parintahan. Buhatan nimo balay. Or just buy a house and lot, no? So, nindot kayo na guys for investment. This is really very, very nice. Kini atubangan aning kuan guys, ang likod ana mo ang house and lot. Mao na naka-design ana nga kuan. Kini gitawag og sa subdivision. Kanang building no, clubhouse na siya. Plus basketball court and swimming pool. So very very nice yun ni nga investment, no? As per our product knowledge kay sa di pa ta mamaligyan ni guys, product knowledge man ta sa developer, naagid siya baywalk. Indot kaya no, ari diri buhatan nila baywalk diri. So anha na ka mag again, you can walk or jogging. So wala siya no, mao ang entrance dapit no, paingon na sa highway going to the National Highway. As you can see, this is the subdivision area. Nag-start na siya og develop no, na nang road no, kita na nimo. There is already a road. Dagko ni nga karsada guys. Di ni basta-basta no, tanawa. Duha ka lane na siya no. So
Probably it's 10 meters wide. Mao gyud na kasagaran no. Ya ibutangan lang drainage to nga oh. So nindot kay designing nga subdivision guys. Super nindot no. Ang sa front ani is the house and lot. So mao na ni ang kini video na ni sa developer guys no. Atong gi kuha no. Ang front no, makita na to. Na diri ang house and lot. Diya mo ta nilakaw no. Oh, diya ta nagtapok diya no, diya ta nagtapok. Ito sa pikas nga side ang kuan. So nindot kayo ang design na ni guys, super no. O kini nga last portion din mo ni ang house anak galinya diya. Yang mo man atong gilakawan kini nga side no. Nay lobby nga isa na makita na tong clubhouse. So diya nay mo na ni ang baywalk no kana diya. Baywalk na paingon na dito sa beachfront. So dako kayo nga development. So nindot, super nindot. It's really a big development, no? Developed by Doros Land Incorporated. So you can see the clubhouse. So natay client o sa kabuk ni kuha. Perting lipayan niya. Siya satisfied yun siya. Kay one day mo retire na siya gikan sa Europe. Arin na siya magdala siyang mga bisita. Maghimo siya duha ka balay sa ihang 150 square meters. So you know no, klaro gyud kayo ang development guys. Nya di ni basta-basta kay Doros Land number 1 developer ni sa Northern Cebu. So nindot unique mo man no, nani mga palm trees. So design gini siya. So see, kita na yung dagat. Mani nindot guys, ang imuhang mukha kag 150 square meters aras likod-likod na gamay. Walking na lang ka paingon dito sa clubhouse dayon baywalk no. So mao na ni ang another video sa developer guys. White sand yun no. Marag yun ana to atong pagkakuha gali no. So mana siya. The Mentegi Point no. Welcome to extraordinary no. Kita na to ang clubhouse na nindot kay siya nagkape siya tan-aw sa sunrise. Nindot kayo sunset dito nagkape. So see mao gyud na no. Super nindot. 3 hours gyud ni gikan sa Cebu City. It's 3 hours. Gikan sa Amua sa Liloan, Cebu, mga 2 and 30 minutes. 2 hours and 30 minutes. Mao nay naka-advantage kay dol-dol man Liloan. Pero kini magud nga Cebu City, dayon Mandawi, nya Konsolasyon, traffic man na guys. Pero kadlawon kagikan. So na nya makakita ka diri mga presko kay mga labas, mga isda ba gikan sa Mananagat. Ano nakanindot. See. Anak ka diha mag pabiyog sakto. So mo nay kuha nimo dihan dapita guys unsa ka nindot ang ato ang property nga ginabaligya sa Doros Land Incorporated. So again, the size is for the lot only, the minimum cutting is 150 square meters for 25,000 to 30,000 per square meter. Then 50,000 ang reservation fee, 20% down payment. Balance mo na to. Bank financing. So mo na status yun in the future. Sugda naman. So kuha na kay sayang kayo, gamay na lang rin nabilin pero at least na pa jud tay makuha no. See, clubhouse na guys, nindot yun basta developer nga klaro ay jud mo anang
fly by night nga developer guys, kay losos pasensya. Yun, sayang lang yun inyong ka barato lagi pero wala man ma-develop. So kini sakto yun nga presyo. Yan may future pod nga airport diha on. There is my Medellin. So okay kayo na house unlot to mana tag 14 million na guys. 14 million pesos house unlot. O 12 million to 14 million. So ana. Then nana po gaisano sa Medellin gi construct pa nakita namo gapon na ay gaisano. Gitrabaho pa. Shopping mall. Na may Jollibee dito. So daghan patag mahimo nga mga development no. Developed by Doros Land Properties Incorporated, no. So mo yang actual no sa merkado sa kuan Daan Bantayan. See. Nangaon man tas Jollibee. Okay, for inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of title. And if you have properties for sale in Cebu and Bohol, just contact me and we'll help you sell your property. Bye.